Lagi. First stop. Bye, Lechon. Cebu. Asa nami padulong? Padung nami sa... Beats. Asa Beats? Beats Bipurab. Bex! Hi, Lolola! Hi. Ali! Tuti! Apil dyan, Tuti! Ay! Apil dyan! Di yield man. Okay rin na eh. Okay rin na, mapatanawa rin na sila. At the light, use the right two lanes to turn onto CA12 Dahil West. mag-Japan yield lang. Pero hindi naman tamawag sa mga Bay Bridge Manila. Oo, muna. Basta mo 100! Wow, Ali! It's 100! Not again, Tuti. Uy, ma, nag-record na ba ko? Wala eh. Mana ko maapin. Ah! Mana? Ay, dili na magduwa sa bread, be, ay. Wow, alam. Give Lulala dong. Give Lulala. Hey, no playing. Shh. Bread be. Give to Lulala. Be. Give ni Lulala. Be, I'm bread be. $8. Look, 850 na no? Saan na pila to? City. Chris na. Sige, tagang-yagi dribo. Mm. Pero, hindi pa ni Shoti lang. Lagi nga naman. Yung mga bangkil ba? Ah? Ali, mo naman na yun. Oo, na airplane. Rentaislehouse.com. So, na to des bangag-bangag lang. Hala, ulo ko lang may yung live dito eh. Painit sila oh. Wala pang hangin ma. Mauna to katotong gagian. Kana, Golden Gate na nanay. Bugnaw man kay na diha sa salito man na. Salito. Mao na, Arcatraz. Kadto naman mo diha, di ba? Hoy, Sati, what are you saying? I always wanted a brother. Yes, may mupata. Ali, nagunsa naman ka diha, day. When I am king. Kain pa rin rutaha kay sa padong sa airport, no? Ma. Pero mo mabali ang pangani ay niyog ni Ikamaw, no? Oo. Pero minsan ako mabali ang gang lang. Titi, may bayan. Download di ko na ako alam. Asa tani? Muwit sita diha? Asa Makadubi Mission Street, GBGG Boy. Ari dito. Golden Gate May hawas ang First Avenue. Then take a slight left turn onto Market Street. Oo na, market na ta street. Where are you? I'm here. I'm here, Mama. I just Di ba ta na naimula to ang sa unanaan na tamo agi niya mo left pa dong dito? May reveal man to. Di ba? Mao man to? Dili ni mao. May reveal man to. Murgikan ta dito sa tuwa niya mo na diha ano mo to dito mo Wala niya. na yung bata pa doon makuya pa. Left dito lang.
Yeah, Kat siguro siya pagbandal. atop anong building ay. Niya, baliktar. Minsan ano niya, olio, karo. Yun sa kana yung bandal. Ano naman nas atop. Ino. Busy ka nila na. Aniga mo kitag Stay in the right 2 lanes. mga tao na busog manirbato. Manir bato. Oh, sirbatuan ka man. Go past this light. Then at the next one, take a slight left turn. Good night, little guy. Good night. Good night, ate. Mama, can you make a Santa? Santa snore. Woo! Kanina mga design di siguro ni mo pwede pa usab. Like imong ipa ang sud siguro pwede ni mo ipa usab, ipa modern pa ang gawasan hindi. Bagbag. Tapos sunod di kay drive lab suway ba ingani. Suway ka, suway kaya si Arnie. How about this? Can I help? To you. All I can do every go. Diha na ta. Suot na, Pier 39 diha. What are they saying, ate? Sute, sute. Good morning. Good morning. Ali. Ma, picture ta mo, be. Ma. Pa. Uy, mulo pa din yung kao, ma. Pa! Ay, mo background lang nakuha, nagkalisod. Ano mo na sila kapantay? Palit. Palit ka na may sale. Oh, $3 for $8. 3 for $12. 8 for $30. Puti, nipis. Huh? Ali, that's not a real banana. Sa kunsa, oy? Oops, sorry. You have already that. You have already that in your house. Ali, you already have that one in the house. Yeah. Pila man nala, Iris Arnie. Oo niya na. Gang, kasi ganahan mo musod ng Christmas in San Francisco. Suot mo, ma. Mini.
Very beautiful. Shooting! Zebra! Ambot lang. Tira, oy. Mama, feeding the babies ice cream. Say hi, Mama. Mama, hi. Opan, sardo. Kauban na Puma. siya. Dahil pas tira-tira din. Ito, Mateo. Ay, sulit. Paano ito? Paano? Parang Pasa man ni Pukao. Wapo Ay, gamitan ni Ali. Ali, where is Lulula's hat? Where's Di ba may Lulula? Di ba nihatag ni Shuti? Kanina lang oh. Di ba nihatag ni Shuti ang hat? Mag-inom taong chocolate. Oh, chocolate, hot chocolate. May gali na iatog ang mga bata. Tawa, uy. Ready sa mga lood.
love. Tayo may ligawan. Alila po, awas alila, pagim saya. Hatag lo. Love, si Ivy Hatag. dito ba? Dili mo ko si Mateo. Dili magpapalit. Yang ginos Mateo. Papalit na kay ikaw, ugma, wala sa kayo magamit. Kung wala kayo magamit, ma-disquid doon sa nakakuha. Pili sa dito, apila na ko daw na hinuon yung t-shirt. Alsan, oh, kalisan. Alsan nila lang, kaysa di mo papalit. May mga plastic bag. I don't. Where are you, Ali? Ali, stop. Ali, gang, batay sagot si Ali, gang. Guniti sa Arnie. Or Ali. Hold my hand, ate. Oh. It's locked. Kapoy siya, te. Naman na, Jima. Kuyapan lagi unya. Lagi anad lagi. Lakaw ko na sa Roseville Mall. Ate, come here, ate. Hold my hand. Hold my hand. No way, it's not there. What's not fair, ate? Hello. Sila nilik. My top of it. My top hat. My top hat. Yeah, your top hat. Go, son. Saka na? Saka? Bea, bebe. Ma, ako ma. Saka. No, love. I love you. Love you. Thank you for teaching us. Teaching us. Kita raw ang piano. Kuya Tio on the spotlight. Totim. Mama. Isa mukha. Arnie. Mustard ka. Abangan lang mo na po. Ali, put it back.
Shruti, what's that? Shruti, what's that? Ali, what's that? Just one, Ali, get one. Hi everyone. Pwede lang. Dili ka mag-Jordan eh. Kani di ay. Battery lagi. Kani di ay. Oh, battery di ay. Labasan ito yung plastic nga kuan. Pinalit kay nani. Wala na nindot. Ah, cute. Uy, bless you. Barong. Bless you. Day 2. Bless you. Ambot nga nang ni si Arnie wa pa man jud ma-targetan. Louie, Jude. Ako ano yung iro, gudon sa mga iro ah. Tanggal, Hello, big dog, Shruti. tanggal. It's a big dog. See, it's a big, big dog. Oh my God. Ako ano? Ha? Di, magkatako na. No, ganun na alar si ka ba, pero ang kanang murag ako yung pirmi ko sa damgo kay si Arnie, murag magkuyog mi nami ko anon. Ikaw sa lab? Oo, pero minsan ako damguhan si Arnie. Di sad ikaw ako madamguhan si Arnie. Uy, dito matuglong ba? Wali ron no no. Naong gini ba? Katawan na nagnaong si Papa. Ginoo ko. Ito tayo mga balay-balay ba mga portahan lab. Please lagpanindo tayo slag portahan din lab. Golden Gate oh. Gray horned owl has sharp claws. What? Gray horned, not gray horning, gray horned. Owl. Kini nga nang orasan mo liokir Sila Dudong. Go past this light, then at the next one, turn right. Si Dudong? Kisa Dudong ba? Basi man, Mateo. Mateo? Anong din? Tugong ginaglaon na? Hindi mo nang problema mga na. Basta At the magkagabi light, ay ka turn right problema na. onto Geary Boulevard. Problema ka na niya buntag. Silingan na bitang iro atong silingan. And then still have Si Red Wing? one I'm looking for. Okay, bebe. But I still have the one I'm looking for. Can you say that again? But I still haven't found what I'm looking for. Okay. Asa sa ni? Yawag ko ano giputos magpukot. Ang kuan, nag-construct man good, mga matagakan yan, kabayad sila. Mi Arnie, Mining is driving in that car. That's Mommy Arnie's car, Ali. Ang medyo mga building. Have some apple juice? Oh, you want some apple juice? Okay, I'll open the juice. Can I help? Yeah. You need help? Not again. Not again. Can I drink it? Not again. Go past this light, then at the next one, turn right. Panutan ng basura na to. Kanina plastic ba? Ipsi. Lombard na. At the light, turn right onto Lombard Street. Ano di sikat kining dana? Crooked Street. May hamini mo. Lusot man mini. Gi. Magina priyara bitaw na. Lombard Street. Lombard Street. Doggy. Ramba chingi po. Ramba chingi po. Yawo, doggy. Lab ko sa doon ko Asa magkiling na lab? kita sa inyo. Sige mo kalito. Gimo dia The ba? famous Lombard Street. Stay in the left lane. In a quarter mile, arrive at your destination. Street ra.
Yes, sa pagkatungason na na. Kung naptay kapaslakan, pwede mo tamo paslagod, maglakaw-lakaw ba? Bitaw. Yun na sila. US 101 na niyo. Di ako nahanaw kung naikapaslakan, pwede tamo pas. Gate man din hindi ay. Saan na silang manubag, Ay, uy? ako nang iputang. Saan na number dun? Yung pala, saan ako ng video? 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ang way mo. 11. Nakatungason na niyo eh. Kilig ang skin na ni. Kuya ni Teho ko. Di abantig lang. At your destination. Arrived. Tro? Mo to? Kingan? Natuhaan nila eh. Puyo din sa Lombards. Tu ara pa. Tu para ah. Toto te parking Kuya, na pwede dito. na. Dio, pwede oh. Parking ta. Maagi naman sila. Mga giras lamin eh. Mura. Odan. Okay, thank you, babe. Mama. Mura man sa ni diri naman mo ma-appreciate. Hindi ko mga bli. Uy, bro man. Excuse me, Shanti. Laptop, i-check daw ang mga juice. Basta na nayabo. Wala, wala na isod. Fish, Pwede na ko niya. squid, more squid, fish. Yawa ni Lombard. Nadjay nagpuyo lang uling ko navigator. Bungi naman silang nang. Mama. Mama, look. Empty. Kidrive na po? Famous Lombards. Good lang. Ano ta? Ikinon ba gahapon niya siya po ang nagigluhan eh. Siya dito sa Zambaw. Ha? May kuninot. Baka kabantay gang. Na? Gang akong nakadunggan nga kataway mo haraman. Lagi? Ako ka daw. Saka sa ating nga tiyo, kamining. Huwag mo sila katingog. Hadlok man sila. Liko ko na yun. Kana atong-ato ang musod ko dito. Diha ka ngalin. Asa Kani sila? ngalin. Kana ba? Kani diri. Kani kana ra niya. Stop man kasi. Na ka niya mo ra. Okay. May gali na i-guide. Niya. Kung ano itong giyan hapon. Nag-signal ka, ana. Okay, kuhan man na. Left turn yield man na. Okay. Good job, boy. Unya, straight na ka. Straight na arriving lagi. Tara, 8, Yiligis. Asok to. Ha? Ang gip, awag gip tahian ako kita. Yeah, so you said you were Bruno or Bruno? Oh, he put Claire. Oh, okay. So we are trying to finish bringing in this remaining 50. Hi there, morning.
Asa man ta? Left. Oo. Abli naman dito para abli day. Pwede ka kabantay ni Abli na. Oh, dara Golden Gate maay. Oh, mo naman ni. At the stop sign, turn left onto Polk Street. Lagi. Duta. Uy, pwede mo dito maglakaw-lakaw diri. Go past the stop sign. Then at the next one, turn right. Lababangan na. By Lion King. By Lion King, Mom. By Lion King. By Lion King. By Lion King. Bike lane ra oy. Awagon dyan. He getting out. Yeah, Mama. we're out. Hadlok ka Hadlok ka, ma? Ma? And we're getting out. Dad. Ah, Sa mountain natin. Give me a diamond rock. What? Can you give me a diamond rock? Javan Rock? What? let's go to the zoo next week. Can I go to the zoo? Next week. Yeah, next week, babe. Ganahan mo sila mustak, Gang. Si Ali, diri. Help! Help us! Hold papa kayo sa stairs. Bago naman yung hagdanan. Go to the stage. Uy. Careful, Ali! Miles, take exit 437 toward Presidio and Marina Boulevard. Mukbar aman. Baligya. Ay, ganda. Naninduta day diri lab, uy. Diri sila lab, sorry. Nani mo yung tubig? Naanak ko. Nakainom nis lagi ka nagkuhan? Wala pa. Ano pa kuhan? Wala pa. Mama ni kuan ka to believe in magic. Tapi pas lang ang
tubig dribi. Nawa sa akin. Shoti, ate. Shoti! Tara, dirita. Dirita lang. Go, go. Oo. Isa mo. Isa na. Ay, propose. Ana? Taca. Oh, paraw man sad. Oh, get more mango, Day. Ali, where's the mango? Mami Arnie, mga isa. Welcome to our vlog. What? Tana, asa na? Ay. Livermore. Yeah, time to go because the parking session will expire. Yeah, let's go. Say bye-bye to the turtles. Kupte Ali love. Hold Ali, hold Ali. Bye-bye, turtles. Let's go. Bye-bye, turtle. Ate, let's go. Tuti. Ate. Let's go. Ali, come on, babe. Ate. Shooty snapping. Ali, Shooty snapping. Sabi na. Taking a nap. Natuan nila mga balay lang. Ikan gumbard. Apa na na ako eh. Ano ni saka nam sa takaron? Ganam tag saka. Asa ka mo doon yung bukid man ni San Fran. Can I have? Nainsit ko niyo. Can I have? Can I have? Can I have $20? 20? You only have one, babe. How much Balay more? nila. Balay na lang. Palamiyo ang balay yagod. Nadatuan nila. Love kanina nga itong balay love. Lagi modern yung mga ganahan. No? Di ka nga nagkaraan. Love, kita mo yung ganakaraan love. Vintage. Basta nindot ang sud. Isa man yung mga balay ay. Nagabang mo diha, auntie. Ilahan dyan naman. Kanang 2505. Oh, kadako anak. Lagi. Oh my God, naidako Oy. yung courtyard. Duta, pwede ra dyan ni diri no. Sabi na ko si Mining Love. Kanisa di ang balay love, oh. Ano dato ngayon sila? Ano yung pink ang balay love? 2801. Pero 2505. Ako, Building na? Building man. Balay yun, garage. Dato, mga iskina ba? Sa una man eh. Ano ba kayo baligya diri love no? Wow. Ang naaman siguro. Cash. Kuhan Cash. realtor. Na mangga oh. Nagmangga niya baligya. Kailangan mo kuhan kag kanang nakayahinte ba? Happy
birthday, Mami Arnie. Take it slow. Nay woodpecker diri nga, nay nes, patay daw, di mo tambay lagi diri. Ah, tuktukon mo na, buslot ninyo mo. Woodpecker? Mo na yung makatuktok ninyo, buslot ninyo ho. Mura lang siya sa camera. Grabe ganoy. Sakit kinustanan. Dito. Oo. Tilapi daw, love. Ang tilapon dito. Basing mo ta. Ali, don't touch that. Ikaw ang sadlap. Lie down, ate. Ato enjoy kay di ba mo labar ba ang mga panahon na. Oo. Ah, let's go, let's go. It's snowy, snowy. Where is my snow? Where is my snow? Where is my snow? Ali, no, Ali. Ate. Noo. Naligo sila po ano, Swimming pool. kung dito pa building no, taas kayo. Oh, nag-inom ta. Takot. Mga pilapil. Ano na yung mga tilapin? Ah, wala di ay lahi dito. Hindi kayo napabukat no. Birthday ni Dudong no. Oh, ni Mateo. Oh, B-boy, Silar. Back to the grass. Snoopy. Hey, back to the grass. Come on. Lagi. Tuti! Banana, oh, banana. Banana, banana. Ali, walk properly. Kana ulusot-lusot. Dan yung bana po hindi bahalag pariharan akong pagkaiba basta hindi na nakita. There's a swing in there, Ali. Mamog na siya. Go. Go. You're not gonna fall. You jump from here to here. Okay? You jump. 1, 2, 3. Jump. Oh. Hold on.
Lo, 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 lo. Get up, get up, get up, get up, get up. Up, up, you walk over here. Walk, walk, walk. Go. Ay, ganito, hadlok, ay, ganito, hadlok. Ngada ta, saya ta. Go, Ali. Kuya wa Ali, oh. Ada kami makita sila. Ali. Si Shuti kay hadlo kay si Ana. Di ba subay siya diri ba? Mao ba? Si Ali di man ganun. Piper, Piper. Yeah, you got it. One step at a time. Go down, Ali. Bye. Go that way. Tuti. Shuti, not for playing. Mariani. Dako na ni Ron. Sorry, there's more bird, Shuti. More, one bird. Kita na nasaitan na ni mo. Wala yung nasaitan. Here it is, Shuti. That's the bird. The bird is there, Shuti. Oh, tara, oh. On top of the kahoy. Here, that's the bird. Patay. Kilayatan eh. Up again. No, come on, Niday. No, ni sukalap. Ay, naitihan! Babe, take a rest, babe, so that you won't vomit. Can I help the froggy kite? Oh, you want to touch the... We can't touch it. We just Can watch I the help? kite. Can I help? Watch lang. Okay. You want to help fly the kite? Yeah. Hi, Maniani. Oh. Okay. Isa may iba. Nilot yang no, tarpo ba? Yung ani gapon na pala. Go, where's the birds? Go, find the birds. You want to dos? Where's the bird, Shuti? Where's the birds? Go find the birds. Find the birds. Get the books. Oh, the bird is there. Oh, oh, Lolo. Oh, Lolo. What was there? Lolo's there. And the birds are flying. Ay, sundarot! Para ba? Uy! Here you go.
Ibutan na sa ubos ang bag, labi. Ayun na. Bako na tramon. Going home. Boy. Adiyo. Hi, Maniani. Hi, Aoi. Lolo's here. Naong nagbigamilyon. Malipot na ng ilahaw. May chameleons dyan. Hi, Kuya Tito. Pati lain nga gianan kung di mag-speedboat ra pa.